یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب نہ بجلی تھی، نہ مشینیں اور نہ ہی بازاروں کا شور، مگر انسان کے صبر، آزمائش اور تقدیر کا کھیل آج بھی ہمیں چونکا دیتا ہے۔ ایک ایسا کسان جس کی جھونپڑی کی چھت سے بارش ٹپکتی تھی اور زمین رزق دینا چھوڑ چکی تھی، مگر قسمت نے اس کے لیے ایک ایسا راستہ چنا جسے آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا۔ جب پورے گاؤں میں قحط پھیل چکا تھا اور زمین بانجھ ہو چکی تھی، تب ایک غریب باپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کی تقدیر بدل دی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں خیر آباد میں ایک غریب کسان عامر اپنی بیوی آمنہ اور دو چھوٹے بچوں حارث اور فاطمہ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی جھونپڑی کچے غارے اور گھاس پھوس سے بنی تھی۔ چھت سے بارش کے قطرے ٹپکتے تو زمین پر رکھے پرانے برتنوں میں جمع ہو جاتے۔ عامر کی زمین بنجر ہو چکی تھی، کھیتوں میں نہ کھاد تھی، نہ پانی اور نہ ہی آمدنی کا کوئی ذریعہ۔ گاؤں میں قحط نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سورج کی تپش اتنی شدید تھی کہ زمین سے بھاپ اٹھتی اور کھلیاں خشک ہو چکی تھیں۔ دن میں ہوا رک جاتی اور رات کو بچے بھوک سے سسکیاں لیتے۔ آمنہ اکثر راتوں کو جاگتی، بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتی اور آہستہ آہستہ آنسو بہاتی۔ ایک رات جب حارث نے بھوک کے مارے ماں کی گود میں بے ہوشی کی حالت اختیار کر لی تو عامر نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے پرانے کپڑوں میں لپٹے وجود کو اٹھایا اور بیوی سے کہا، آمنہ میں طلوع آفتاب سے پہلے اس دیس کو چھوڑ کر نکل جاؤں گا۔ شاید کسی اور بستی میں رزق حلال میرا منتظر ہو۔ صبح ہونے سے پہلے عامر نے کچھ خشک روٹیاں، تھوڑا سا پانی اور اپنے باپ کا دیا ہوا خنجر باندھا، بچوں کو چوما اور بیوی سے وعدہ کیا کہ جب تک رزق کا دروازہ نہ کھلے واپس نہیں آئے گا۔ ریگ اور پتھروں سے بھرے راستے پر وہ نکل پڑا۔ راستے میں اسے کئی قافلے ملے، کچھ تاجر، کچھ مسافر، مگر سب کے دلوں میں خود غرضی کی دیواریں تھیں۔ عامر نے ہر ایک سے مزدوری مانگی، محنت کی درخواست کی، لیکن سونے کے خریدار محنت کی قدر کرنے والے نہ ملے۔ ایک دن جب وہ پیاس سے نڈھال جسم جھلسا ہوا ایک چٹان کے سائے تلے بے ہوش پڑا تھا، ایک سفید پوش درویش نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا، چہرے پر نور اور آنکھوں میں عجیب سکون۔ اس نے عامر کو پانی پلایا، ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے مسافر، یاد رکھ جو رزق تو تلاش کر رہا ہے وہ صرف پیٹ کے لیے نہیں، دل اور نیت کے لیے بھی ہے۔ تیرا راستہ طویل ہے، مگر اگر نیت سچی ہو تو منزل دور نہیں۔ عامر نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور اگلے دن سفر دوبارہ شروع کیا۔ اس بار وہ پہاڑی علاقے کی طرف بڑھا جہاں اسے ایک پرانی خانقاہ ملی، جہاں درویش، فقیر اور علم کے متلاشی نوجوان رہتے تھے۔ عامر نے صفائی، پانی بھرنے اور دیگر کاموں کی پیشکش کی۔ بزرگ شیخ نے اس کی حالت دیکھ کر اسے جگہ دی۔ یہاں اسے کھانا، رہائش اور روحانی سکون ملا۔ شیخ نے ایک دن پوچھا، اے عامر، تم یہاں کیوں آئے؟ عامر نے کہا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ دوں، ایسا رزق جو کسی کے حق میں کمی نہ کرے، جو جھوٹ، سود یا ظلم سے آلودہ نہ ہو۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، یہی تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ عامر نے خانقاہ میں مہینوں گزارے۔ اس دوران ایک دن کچھ ڈاکو خانقاہ پر حملہ آور ہوئے۔ وہ قیمتی کتب اور سامان لوٹنا چاہتے تھے۔ عامر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کا مقابلہ کیا۔ خنجر سے ایک کو زخمی کیا، باقی بھاگ گئے۔ سب نے اس کی بہادری کی داد دی۔ شیخ نے اسے گلے لگایا اور کہا، تم نے اپنے رزق کی قیمت اپنی جان سے ادا کی، اب اللہ تمہیں نوازے گا۔ عامر نے اگلے دن اجازت لی اور دوبارہ سفر شروع کیا۔ اب اس کے دل میں یقین تھا، خوف نہیں۔ وہ ایک دن نور نگر نامی بستی میں پہنچا جو خوشحال اور پرامن تھی۔ یہاں کے تاجر نیک اور ایماندار تھے۔ عامر نے ایک تاجر سے اپنی کہانی بیان کی۔ وہ متاثر ہوا اور اسے اپنے کھجور کے باغات کا نگران بنا دیا۔ عامر نے محنت، دیانت اور سکون سے کام کیا۔ کچھ ہی عرصے میں باغات میں برکت آ گئی۔ تاجر نے اس کی تنخواہ بڑھائی اور عزت دی۔ عامر نے قاصد کے ذریعے آمنہ کو پیغام بھیجا،
मेरे बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, अल्लाह ने रिस्क अता किया है, अब हम सब एक साथ रहेंगे। चंद हफ्तों बाद आमना और बच्चे ऊंट पर सवार बस्ती पहुंचे। आमिर ने उन्हें देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए। वो सजदे में गिर पड़ा, अपने बच्चों को बाहों में भरा, आमना को अपनी मेहनत की दास्तान सुनाई और रात भर शुक्र अदा करता रहा। अब वो बस्ती में रिस्क भी पाता, इज्जत भी और दिल का सुकून भी। मगर कहानी अभी मुकम्मल ना हुई थी, असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि जहां रिस्क आता है वहां आजमाइश भी साथ आती है। नूरनगर में आमिर को वो मकाम मिल गया था जिसके लिए उसने सैकड़ों मील की खाक छानी, प्यास और भूख सही और अपनी जान को खतरे में डाला। अब वो खजूर के बाग का निगरान था। सुबह बाग में काम करता, दोपहर को मजदूरों को हिदायत देता, शाम को ताजिर के साथ हिसाब किताब करता और रात को अपने बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाता। आमना ने भी बस्ती की औरतों में इज्जत कमाई। वो सादगी, सब्र और वक़ार की मिसाल बन गई। हारिस और फातिमा ने मकतब जाना शुरू किया और आमिर की आंखों में पहली बार सुकून का समंदर नजर आया। मगर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन जब आमिर खजूर के दरख्तों का मुआयना कर रहा था, उसने देखा कि कुछ फल वक्त से पहले गिर चुके हैं और बाग में पानी कम है। वो फौरन चश्मे की तरफ गया जो बाग को पानी देता था। चश्मे का बहाव कम हो चुका था। अगले दिन पूरी बस्ती में खबर फैल गई कि पहाड़ों से आने वाला पानी का मनबा किसी ने बंद कर दिया है। ताजिर परेशान हो गया, बस्ती के लोग फिक्रमंद हो गए। आमिर ने ताजिर से कहा, मुझे इजाजत दें, मैं खुद पहाड़ों तक जाऊंगा और जांच करूंगा, शायद कोई रास्ता बंद हुआ हो या किसी ने जानबूझकर ये किया हो। ताजिर ने इजाजत दी। आमिर ने 2 मजदूरों के साथ सफर शुरू किया। पहाड़ के दामन में पहुंचकर उसे पता चला कि पहाड़ी कबाइल ने चश्मे का रुख मोड़ दिया है ताकि वो अपनी जमीनें सैराब कर सकें। आमिर ने उनके सरदार से मुलाकात की और बड़े अदब से कहा, हम नूर नगर के बासी हैं, आपके दुश्मन नहीं। ये पानी सदियों से हमारे खेतों को सैराब करता आया है, हमें महरूम ना करें। सरदार ने सख्त लहजे में कहा, ये जमीन अब हमारी है, पानी भी हमारा। अगर तुम्हें अपनी बस्ती बचानी है तो सौदा करना होगा। सौदा ये था कि नूरनगर के लोग अपने बागात से हर साल उन्हें हिस्सा दें, वरना पानी नहीं मिलेगा। आमिर ने यह शर्त मानने से इनकार किया और कहा, रिस्क भी सूद पर नहीं मिलता, अल्लाह का दिया किसी के कब्जे में नहीं। वो वापस लौटा और ताजिर को सारा माजरा बताया। ताजिर ने बस्ती के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। सबने मशवरा किया कि लड़ाई मुमकिन नहीं, मगर गुलामी भी नाकाबिले कबूल है। आमिर ने तजवीज दी, चश्मे के अलावा एक और रास्ता है। अगर हम मेहनत करें तो पहाड़ी की दूसरी तरफ एक पुरानी नदी का रास्ता है जो बरसों से बंद है, मगर उसे खोलकर नया पानी लाया जा सकता है। सबने कहा कि ये काम नामुमकिन है। सैकड़ों मजदूर, महीनों की खुदाई और कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। आमिर ने कहा, अगर हमने हलाल रिस्क को बचाना है तो हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा। अगले दिन से आमिर ने खुद कुदाल उठाई और नदी के बंद रास्ते पर काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता चंद मजदूर शामिल हुए, फिर कुछ नौजवान, फिर कुछ बुजुर्ग भी आ गए। हफ्ते महीनों में बदल गए, हाथ जख्मी हुए, जिस्म थक गए, मगर आमिर का हौसला न टूटा। आमना रात को उसके हाथों पर मरहम रखती, बच्चे उसे दुआएं देते। एक दिन जब सूरज तुलू हुआ तो नदी का बंद रास्ता टूट गया और पानी नूरनगर की तरफ दौड़ता हुआ आया। पूरी बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। आमिर को गले लगाया गया। ताजिर ने उसे अपना शरीके कार बना दिया। अब आमिर सिर्फ निगरान नहीं, बस्ती के फैसलों में शामिल था। नूरनगर खुशहाल होता गया। खजूर के फल बाहर की बस्तियों में बिकने लगे। मगर दौलत आती है तो आजमाइश भी साथ लाती है। कुछ माह बाद एक नया ताजिर बस्ती में आया जिसका नाम सलीम था। वो जर्क बर्क लिबास पहनता, मीठे बोल बोलता और तेज मुनाफे की बातें करता। उसने बस्ती के कई लोगों को कायल कर लिया कि वो अपना अनाज और खजूर उसके जरिए बेचें तो ज्यादा पैसा मिलेगा। आमिर ने ताजिर की जांच की कोशिश की। एक दिन उसे पता चला कि सलीम झूठे तौल का काम करता है, सूदी कर्ज देता है और मजदूरों का इस्तेहसाल करता है। आमिर ने बस्ती वालों को खबरदार किया, मगर सलीम बहुत चालाक था। उसने आमिर पर इल्जाम लगाया कि वो तरक्की का दुश्मन है और लोगों को पैसों से रोक रहा है। कुछ लोग बहक गए और आमिर की मुखालफत शुरू हो गई।
मगर आमिर ने सब्र किया। उसने बस्ती के बुजुर्गों से कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझसे सवाल करो, मगर अगर सच बोल रहा हूं तो अल्लाह खुद सच को वाज़ेह करेगा। फिर एक दिन वो हुआ जो बस्ती के लिए सबक बन गया। सलीम ने एक बड़ी तिजारत में लोगों का माल लिया और रातों रात गायब हो गया। आमिर ने अपने ज़ख़ीरे से लोगों को अनाज और खजूर बांटी, उनके घरों को बचाया और साबित कर दिया कि रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, दयानत, कुर्बानी और इखलास भी है। अब बस्ती वाले शर्मिंदा थे। सब ने आमिर से मुआफ़ी मांगी। ताजिर ने उसे बस्ती का निगरां चुन लिया। आमिर ने कहा, मैं अमीर या सरदार नहीं, बस एक मेहनत कश हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं खिदमत करता रहूं तो वादा करो कि बस्ती में कभी झूठ, सूद या नाइंसाफी ना होगी। सब ने वादा किया। आमिर ने एक मकतब बनवाया जहां बच्चों को मेहनत, दयानत और सच्चाई की तालीम दी जाने लगी। उसने अपनी बेटी फातिमा को इल्मे दीन सिखाया, बेटे हारिस को खेती बाड़ी और हिसाब किताब। आमना बस्ती की बुजुर्ग औरतों की रहनुमा बन चुकी थी। साल बीत गए। आमिर बूढ़ा हो गया, मगर उसका किरदार बस्ती की बुनियाद बन चुका था। एक दिन जब वो अपनी चारपाई पर बैठा बच्चों को नसीहत कर रहा था, उसने कहा, मेरे बच्चों, रिस्क हमेशा अल्लाह देता है, मगर वो देखता है कि तुम उसके लिए कितना सब्र करते हो, कितना सच बोलते हो और कितना जुल्म का इनकार करते हो। अगर तुमने हलाल को अपना शियार बनाया तो दुनिया तुम्हें फक्र में भी बादशाही देगी। फिर वो खामोश हो गया, आंखें बंद की और आखिरी सांस ली। बस्ती वालों ने उसके जनाजे को उठाया, उसके हाथों लगाए खजूर के दरख्तों के साए में दफन किया और उसके नाम से मकतब, बाग और मस्जिद मंसूब की। यूं एक गरीब जिसने सिर्फ हलाल रिस्क की तलाश की थी, बस्ती का मुहाफिज, उस्ताद और रहबर बन गया। उसकी जिंदगी इस बात का सबूत थी कि असल रिस्क वो है जो दिल को सुकून दे और अल्लाह को राजी करे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।